heartily welcome you for this event. The last 2 years have been special. While it was Rabindranath Tagore's 150th birth anniversary last year, we celebrate the centenary of his Nobel Prize this year in 2013. Justin? Guten Tag und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie alle zur Tagore Night 2013. Die letzten 2 Jahre waren von besonderer Bedeutung für Tagore-Liebhaber. Letztes Jahr wäre Rabindranath Tagore 150 Jahre alt geworden und in diesem Jahr feiern wir den 100. Jahrestag der Verleihung des Literaturnobelpreises. Eva? It was W.B. Yeats who had remarked after reading Rabindranath Tagore's Gitanjali, I know no German, yet if a translation of a German poet had moved me, I would have gone to the British Museum to find books in English that would tell me something of his life and of the history of his thought. But though these prose translations from Rabindranath Tagore have stirred my blood as nothing has for years, I shall not know anything about his life and of the movements of thought that have made them possible without an Indian traveller telling me about it. Justin? Der irische Dichter William Butler Yeats beschreibt seine Gefühle nach seiner Lektüre von Tagores Gitanjali mit den folgenden Worten. Ich verstehe kein Deutsch, und doch, wenn mich die Übersetzung eines deutschen Dichters so berührt hätte, könnte ich ins British Museum gehen und fände dort Bücher in Englisch, die mir etwas von seinem Leben und der Entwicklung seiner Gedanken verraten würden. Aber obwohl mich seit Jahren nichts so aufgewühlt hat wie diese Prosa-Übersetzung von Rabindranath Tagore, werde ich doch nichts von dem Leben und den Gedankengängen erfahren, die diese Texte ermöglicht haben. Es sei denn, ein indischer Reisender würde mir davon berichten. Tagore's Gitanjali was awarded the Nobel Prize in the year 1913. And it is in this year, in 2013, that we are celebrating the centenary of his Nobel Prize. However, Tagore is contemporary even today. His thought represents the classicism of a visionary much ahead of his times, transcending the boundaries of political alliance or geographical boundaries, but yet upholding the values of universal love for mankind eternal in his thought that is translatable into what can be understood as a pervasive sense of ethics and human rights today. His transcendental spiritualism and love for his country uplifts the hearts of all of us as we recite, where the mind is without fear and the head held high, and where knowledge is free, where the world is not being broken up into fragments by narrow and petty barriers, where words come out from the depths of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and deed, into that heaven of freedom. My Father, let my country awaken. Justin? Tagores Gitanjali erhielt den Nobelpreis im Jahr 1913. Obwohl wir heute den 100. Jahrestag dieses Ereignisses feiern, bleibt Tagore immer noch aktuell. Seine Ideen waren ihrer Zeit weit voraus, überwinden politische Lager und geografische Grenzen bis heute. Der Wert der universellen Liebe für die Menschheit, den er in seiner Philosophie und Kunst hochhielt, erschließt sich uns heute als ein alles durchdringender Sinn für Ethik und die Menschenrechte. Sein transzendenter Spiritualismus und seine Liebe für sein Land bewegen uns, wenn wir seine Worte rezitieren, wo der Sinn ohne Furcht ist und der Kopf hochgehalten wird und wo das Wissen frei ist, wo die Welt nicht durch enge Grenzen zersplittert wird, wo Worte aus den Tiefen der Wahrheit kommen, wo unermüdliches Streben seine Arme zur Vervollkommnung ausstreckt, wo der klare Strom der Vernunft sich noch nicht verloren hat in der trostlosen Wüste toter Gewohnheit, wo du den Geist vorwärts führst in immer weitere Kreise von Gedanken und Tat, in dieses Paradies der Freiheit, mein Vater, lass mein Land erwachen. Ina? There are many of us who have fallen deeply in love with the great Rabindranath Tagore, who have dreamt about him and carried on dreaming his dreams after him, who have felt his thought to be a reprieve from their daily struggles for survival
power and materialism, who have romanced their beloveds through the very idiom of his words, who have learned to see life in a different way, from a different lens and perspective, breaking the very boundaries of nationality, caste, gender, religion, and even sexuality, after reading the teachings of our very own Gurudev, even today. Rabindranath Tagore, the masterly poet, teacher, philosopher, and visionary of 20th century Bengal and India. Justin? Viele von uns haben sich in Rabindranath Tagore verliebt, haben von ihm und seine Träume weitergeträumt, haben in seinen Ideen Erleichterung gefunden in ihrem täglichen Kampf, um zu überleben, haben mit seinen Worten ihren Geliebten ihre Liebe ausgedrückt, haben gelernt, das Leben anders zu sehen, durch andere Augen und von einem anderen Standpunkt, und haben durch die Lektüre seiner Lehren die Grenzen von Nation, Kaste, Geschlecht, Religion und Sexualität überwunden. Rabindranath Tagore, großer Dichter, Lehrer, Philosoph und Visionär des 20. Jahrhunderts, nicht nur in Bengal und Indien. Eva? It is unfortunate and even untrue that Rabindranath Tagore should be considered only to be a poet. Today we have gathered here in Göttingen, Germany, to celebrate not only the centenary of his Nobel Prize, but also his philosophy of life that encompasses different forms of both art and education. We lament how even while we are celebrating his creations, his ideas and ideals here, a part of the world he considered close to his heart is still fighting religious extremism, Bangladesh. It is unfortunate that today we fight to uphold the right to love our beloveds, our sexual orientation itself in different parts of the world with dignity, even as India struggles to find its women and underprivileged a position of respect, dignity and equality. We continue to fight against casteism and racism of every sort, even today, even as amidst all this, we find an afternoon out of our busy schedules today to celebrate the icon of universal love and truth, Rabindranath Tagore, even as we recite his words. I was not aware of the moment when I first crossed the threshold of this life. What was the power that made me open out into this vast mystery like a bud in the forest at midnight? When in the morning I looked upon the light, I felt in a moment that I was no stranger to this world, that the inscrutable, without name and form, had taken me in its arms in the form of my own mother. Even so, in death, the same unknown will appear as ever known to me. And because I love this life, I know I shall love death as well. The child cries out when the right breast of the mother is taken away, just to find consolation in the very next moment as she holds it to her left breast. Justin? Es ist ein bedauerliches Zerrbild, dass Rabindranath Tagore nur als mystischer Dichter bekannt ist. Heute haben wir uns hier in Göttingen versammelt, um nicht nur den Jahrestag seines Nobelpreises zu feiern, sondern auch seine Philosophie, die unterschiedliche Formen der Kunst und Bildung umfasst. Betrübt stellen wir fest, dass während wir seine Schöpfung, seine Ideen und Ideale hier feiern, ein Teil der Welt, der ihm sehr am Herzen lag, immer noch mit religiösem Extremismus zu kämpfen hat. Bangladesch. Immer noch müssen wir für das Recht kämpfen, die zu lieben, die wir lieben, sexuelle Orientierung mit Würde zu leben, während die Frauen und Unterprivilegierten in Indien und überall um Respekt, Würde und Gleichheit ringen. Wir kämpfen weiterhin mit Kastentum und Rassismus aller Art. Doch in alledem haben wir uns diesen Nachmittag freigenommen, um Rabindranath Tagore als Abbild allgemeiner Liebe und Wahrheit zu feiern, mit seinen Worten. Ich war mir des Augenblicks nicht bewusst, da ich zuerst die Schwelle des Lebens überschritt. Welche Macht ließ mich erblühen in dieses große Mysterium, wie eine Blume in einem Wald zur Mitternacht? Als ich am Morgenlicht erblickte, fühlte ich für einen Moment, dass mir diese Welt nicht fremd war, dass das Unergründliche, ohne Namen und Form, mich in seine Arme geschlossen hatte
in der Gestalt meiner eigenen Mutter. Genauso wie mir derselbe unbekannte Wille im Tode, wird mir derselbe unbekannte Wille im Tode als bekannt erscheinen. Und weil ich dieses Leben liebe, weiß ich, dass ich auch den Tod lieben werde. Das Kind weint, wenn es von der rechten Brust der Mutter weggenommen wird, um im nächsten Moment Trost an ihrer Linken zu finden. Liebe. Brikharopon. Brikharopon, or a ceremony of tree planting, is an initiative of Rabindranath Tagore. The tree was a symbol of the newborn for him. In this planting ceremony, Rabindranath Tagore gave tribute to all 5 elements of nature which helps us human beings to remain eternally alive. These elements are earth, water through the clouds, light through fire, sky and air. Tagore's philosophy of education therefore surrounded the growth of trees very strongly. According to him, trees provided humans with the best source of natural learning. Trees were a replica of human life with their different developments through different seasons that brought them a unique sense of beauty. Trees remain like memory itself, even if the soul having planted it were to depart from earth. To emulate the tree, he started the school, Pathobhogon, at Shantiniketan, West Bengal, India, where every child started her education with nature sitting under a tree. The ceremony of planting a tree started at Shantiniketan after Tagore passed away, performed every year on his death anniversary to remind us about his eternal presence in our hearts, symbolizing the life of his philosophy, thriving amidst us even today. Torsten? Brikharopon, das zeremonielle Pflanzen eines Baumes, ist eine Initiative Rabindranath Tagores. Der Baum war ihm ein Symbol der Neugeburt. Durch diese Zeremonie ehrte Rabindranath Tagore alle 5 Elemente, die es den Menschen ermöglichen, weiter zu existieren. Die Erde, Wasser und Wolken, Licht und Feuer, der Himmel und die Luft. Tagores Philosophie der Erziehung drehte sich daher besonders um das Wachstum der Bäume. Seiner Ansicht nach boten Bäume den Menschen die beste Quelle natürlichen Lernens. Bäume waren ihm ein Abbild des menschlichen Lebens, mit ihrer je einzigartigen Entwicklung zu unterschiedlichen Jahreszeiten. Selbst wenn wir diese Erde verlassen, so bleiben die Bäume zurück, genau wie die Erinnerung. Nach diesem Vorbild gründete Tagore eine Schule, Pathobhogon in Shantiniketan, Westbengal in Indien, wo jedes Kind seine Ausbildung in der Natur beginnt, sitzend unter einem Baum. Der Brauch, einen Baum zu pflanzen, begann in Shantiniketan nach Tagores Tod und wird jedes Jahr an seinem Todestag wiederholt, um uns seine Gegenwart in unseren Herzen zu erinnern, als Symbol der Lebendigkeit seiner Philosophie. I invite our guests of honor today to the stage now to participate in the planting of the sapling to commence the Brikharopon ceremony. Today our guests of honor are Professor Kaspar Hehne, Vice President, University of Göttingen, Germany, Ms. Shomila Roy-Pomo, an eminent Tagore scholar, Dr. Kalyan Kundu, Chair of Tagore Centre, London, Professor Bashobi Fraser, Director of Scottish Centre of Tagore Studies, Napier University, Edinburgh. I welcome you. মরুবিজয়েরকে তনুরাবে শূন্যে উড়াও উড়াও হে প্রবল প্রান্তরে ধন্য করো
মাটির মর্মের গান কবে উঠিবে ধনিয়া ধনিয়া মর্মর তব রবে মোহনী মাটির মর্মের গান কবে উঠিবে ধনিয়া ধনিয়া মর্মর তব রবে মাধুরী বহিবে ফুলে ফলে পল্লবে ফুলে ফলে এ মোহন প্রাণগুলিরে ধন্য করো ধন্য করো করুণার পুণ্যে ধন্য করো করো এ কোমল প্রাণ গুরু বিজয়ের কেতন উড়াও হে শূন্যে উড়াও উড়াও হে প্রবল প্রাণগুলিরে ধন্য করো করুণার পুণ্যে ধন্য করো করো এ কোমল প্রাণ বন্ধু ছায়া রসন পাতি এসো এসো শ্যাম সুন্দর এসো বাতাসে অধীর খেলার সাথী এসো এসো বাতাসে অধীর খেলার সাথী এসো মাথাও নীলাম্বর অধিক বন্ধু ছায়া রসন পাতি এসো এসো শ্যাম সুন্দর এসো বাতাসে অধীর খেলার সাথী এসো এসো বাতাসে অধীর খেলার সাথী এসো মাথাও নীলাম্বর উষায় জাগাও সভায় গানের আশা সন্ধ্যায় আলো আলো বিরাম গভীর ভাষা রচি দাও গাতে সুপ্ত গীতের ভাষা রচি দাও হে উদার প্রাণগুলিরে ধন্য করো করুণার পুণ্যে ধন্য করো করো হে কোমল প্রাণ গুরু বিজয়ের কেতন উড়াও হে শূন্যে উড়াও উড়াও হে প্রবল প্রাণগুলিরে ধন্য করো করুণার পুণ্যে ধন্য করো করো হে কোমল প্রাণ গুরু বিজয়ের কেতন উড়াও হে শূন্যে উড়াও উড়াও হে প্রবল প্রাণগুলিরে ধন্য করো করুণার পুণ্যে ধন্য করো করো হে কোমল প্রাণ। খেতে বক্ষের ধন হে ধরণী ধর ফিরে নিয়ে তব বক্ষে শুভ দিনের দীক্ষিত করো আমাদের চিরসখ্যে অন্তরে পাক কঠিন শক্তি কোমলতা ফুলে পত্রে পক্ষী সমাজে পাঠাক পত্রী তোমার অন্ন সত্রে অপ হে মেঘ ইন্দ্রের ভেড়ি বাজাও গম্ভীর মন্দর স্বরে মেদুর অম্বর তলে আনন্দিত প্রাণের স্পন্দনে জাগুক এ শিশু বৃক্ষ মহোৎসবে লহরে ডেকে বনের সৌভাগ্য দিনে ধরণীর বর্ষা অভিষেকে। তেজ সৃষ্টির প্রথম বাণী তুমি হে আলোক এ নবতরুতে তব শুভ দৃষ্টি হোক একদা প্রচুর পুষ্পে হবে সার্থকতা উহার প্রচ্ছন্ন প্রাণে রাখো সেই কথা স্নিগ্ধ পল্লবের তলে তব তেজ ভরি। মরুদ হে পবন করুণাই গৌণ আষাঢ়ে বেজেছে তব বংশী তাপিত নিকুঞ্জের মৌন নিঃশ্বাসে দিলে তুমি ধ্বংসী এ তরু খেলিবে তব সঙ্গে সঙ্গীত দিও এরে ভিক্ষা দিও তব ছন্দের রঙ্গে পল্লব হিল্লোল শিক্ষা। বউ আকাশ তোমার সহাস উদার দৃষ্টি মাটির গভীরে জাগায় রূপের সৃষ্টি তব আহ্বানে এই তো শ্যামল মূর্তি
আলোক ও অমৃতে খুঁজেছে প্রাণের পূর্তি। দিয়েছ সাহস, তাই তব নীলবর্ণে বর্ণ মিলায় আপন হরিত বর্ণে। তরু তরুণের করুণায় করো ধন্য, দেবতার স্নেহ পায় যেন এই বন্য। মাঙ্গলিক। প্রাণের পাথেয় তব পূর্ণ হোক হে শিশু চিরায়ু। বিশ্বের প্রসাদ স্পর্শে শক্তি দিক সুধা সিক্ত বায়ু। হে বালক বৃক্ষ, তব উজ্জ্বল কোমল কিশলয় আলোক করিয়া পান। ভাণ্ডারেতে করুক সঞ্চয় প্রচ্ছন্ন প্রশান্ত তেজ। লয়ে তব কল্যাণ কামনা শ্রাবণ বর্ষণ যজ্ঞে তোমারে করিল অভ্যর্থনা। থাকো প্রতিবেশী হয়ে, আমাদের বন্ধু হয়ে থাকো। মোদের প্রাঙ্গণে ফেলো ছায়া, পথের কঙ্কর ঢাকো কুসুম বর্ষণে। আমাদের বৈতালিক বিহঙ্গমে শাখায় আশ্রয় দিও। বর্ষে বর্ষে পুষ্পিত উদ্যমে অভিনন্দনের গন্ধ মিলাইও বর্ষ গীতিকায়। সন্ধ্যা বন্দনার গানে মোদের নিকুঞ্জ গীতিকায় মঞ্জুল মর্মরে তব ধরিত্রীর অন্তঃপুর হতে প্রাণমাতৃকার মন্থর উচ্ছ্বসিবে সূর্যের আলোতে। শত বর্ষ হবে গত, রেখে যাব আমাদের প্রীতি শ্যামল লাবণ্যে তব। সে যুগের নতুন অতিথি বসিবে তোমার ছায়ে। সেই বর্ষণ মহোৎসবে আমাদের নিমন্ত্রণ পাঠাইও তোমার সৌরভে দিকে দিকে বিশ্বজনে। আজি এই আনন্দের দিন, তোমার পল্লব কুঞ্জে পুষ্পে তব হোক মৃত্যুহীন। রবীন্দ্রের কণ্ঠ হতে এ সঙ্গীত তোমার মঙ্গলে মিলিল মেঘের মন্ত্রে, মিলিল কদম্ব পরিমলে।
Now I request our guests of honor to take their seat among the audience again to enjoy the program better. Thank you so much. So we start with the inaugural speech for today. I invite Professor Kaspar Hehne, leader of the Department of Intercultural German Studies and the German-Chinese Institute for Intercultural German Studies and Cultural Comparison, for delivering the inaugural speech for our program today. Professor Kaspar Hehne heads the Department of Intercultural German Studies and Linguistics at the Georg August University of Göttingen since 1st April 2004